Assalamu alaikum, malemu soninko ado soninkanka mukano odo kuribalu nyali Mauritanie Nouakchott ouari au kapalama au glissé au cher role cher dembjala adjofe moltanie idilaga manka makandelire baoni au taralumuit porte plainte nya joga kama Mali de bébé tongeni tringa marena ribale yogano nyambara ribale moksefa kama Odo cher Diallo anedome odala konrada nanti gamana rudi kesi gamana rudi caisse de prévoyance maget fatan fasara bantu konrada ribalo ko moda bébé Mauritanie de bébé tongeni modi bugu ribal dantate ribal rote baoni sage gamana lumu gamana renanu akata iga renia ni jogi Oga ribal fana be fata fasan khada kini Mauritania wari o kapalama cher dembejara o risse o tuana hore idela kanal au garde à vue manka manga de kandelire baoni o takhalumu ide porte plania joko o risse nkama ribal dantante ribal rote odo imbinkuma do me maget fatan fasa bantu kon khada ribal nga moda be reportage soninko odo ribare kebe gri kat khaya kenni kebe ge passé Nouakchott banga kenn manni fo o faba o doyen khore o oustaz khore o cheikh khore yo igatina da Demba Jara ak da katikara ak sere o suda sere khadne mugu gambana ko kama yo ak kinye kara jakan complot nya sita kane ken complot be geni iga mulla iga rokhondini bawni keb sere be geni sefana nyani fankana nyani tonko ngana nyani yo kubeni gant tongo mulla kubeni ga gambana ko contre complot nya siginda kane yo Mauritanie capitale kebe gatina da Nouakchott yo kebe geni akunga am sank sere gambana romusu isurume kefu na gemme fo khor solidarité fo khor mutu nanya o papandanga bawna gata khoni kan no nyani police ni ngari katay nawtu nan daga ro commissariat yo kello maganta khu nyani gambana romu tintu kunga int kello maganta khu solidarité nambuk partout groupe niku kama WhatsApp Facebook kama Twitter Snapchat partout yo gangon keti gangu horon keti nanti ona solidarité ndeberi kato papa ke o cheikh ke o stage ke ko ngataru nawtu gelu Nouakchott laga sara nan daga war miga liberen hakati kebe yo gambana ko remme sudu meni ni kittun kinime ken ko ngati gande ndo mamande kundu nyani bawnu o gatini o fankane katti rohma kan ta ko nya ken ko ono kittun kinime kittu yo ho gatin mo hobe ono kunkun kerme yo fonda bane be kitan ko agada suya kita yo kenkunga Nouakchott kebe gnya dono daru lele kem sanku soni kalle mesu kem sanku Mauritanie su yo kundu nyani yo ignati iwo bana mbere kono o mardunge ga kelle rew nyano kam bawnu o giriya nanti ono hakke nyamurnu o go hakke murun killen kam soni kargatel kane mo kebe kenkunga soni kallo mu kubeni sugari daru igeri meni isunan nawari Arini au fin domé, ribal roté, ribal tantante, au cher rôle, au toana rôle, cher de Mjala, idolon de garde à vue, qu'il fallait il est à Walla, au toana rôle, ado ware, ado kane, ado golé, odo o arignan domé, Ousmane Traoré soninke facile, nyarin kampala mangwantilintini, ribalekin kamro, ribalekin ya kamro, no soteba. Kundunya ni Demba Traoré o dome ya nanke ma gambana ko subaru ke koy kunga actualité ke akasa penyon buru akbenyen buru walanta sukono on fo ya jebeti ni baketa oni kin khaya nanke ma ona yogoni wara donc ona jopoti oustaz Demba Jara khibare ke ya ona khasiman nanti oustaz nga fankana khore nyani o jere departement nyani agri nanke ma francia nanke ma ke koy dangte ken ko nyagari vacances nga sotwa nanke ma abiti finlande nyani janka nanke ma kubeni ga dono nga nanke ma igati sonin kara takani mo ke serenyani kungori kara serenkita igati nanke ma fobure sonin kara takani mo ke agemi kunga kubeni ga to onto ko mo nga nanke ma obure mo ke serenyan kundwa nanke ma janka idi cinchungunya tuka kane ado bapu idi botu mo kuntonya de barakane ya abiti filande nyani nanke ma vacances nga nanke ma dusit wan fini filigre igara convoqué ikanga igadi interpeller daga nanke ma 5e arrondissement nanke ma commissariat nga donc gambana ko balan ko gambana ko sorong ri ken xbare mugu nanke ma di message ngay passé me ya nanke ma
police mpola nga idraga idi nompaga ananke ma massivement nga il pression de beri parce que agamu aljumanya ya donc si kanu pungo taxano nga oustaz nga amaka uyi maka kempal quand même nyambulina golburi ne nyamula na ko ci weekend ke uyi maka dono nga gambana ko romunga gambana ko xandano nga isigi xarunga voilà après khadi im fete yi il entine khadi ana li ko daru ananke ma daru le 5 ya lundi ke khadi il reconvoquer khadi ananke ma oustaz nga ak jofe ananke ma commissariat nga mani militari inanke ma il confirmer khadi idaro police ni ngoto ko jattal ngokati mortani tribunal khorenga donc idagde tribunal khorenga ananke ma procureur ni magal dossier ngori ati ke ko khibare pamunu ananke ma comment ça se fait que dossier ge jowa guerrier kundwa ananke ma khibare nga ma xeni commissariat nga aka di lande kati commissariat nga ndaga i dossier nga na fa nga il faut fam bak khibare nga donc procureur nga aka am dungi ananke ma rono il filim pili no nga am dungi rono humanigation no nga parce que dossier ke ta ananke ma am labe voilà donc kundunya ni donc l'essentiel ta oustaz Demba Diarata ida ke libéré il doit libérer ay kanga il vacances de berni mo bega en patanta mais quand même dossier ke am kolo am ñeme parce que isin tungu ku di bop ku imi taxé imi ananke ma imi plainte nga retiré toujours dossier qui est en cours voilà pour na ka fe khadi toujours oustaz ni ka i debe ke an khadi gar ñogor ko ananke ma fay danginte ke koy danginte ke nanti i debe ke soron khadi gadi tandike ke do soro ku beni nakati convoqué khadi gadi kunka interpeller kati khabu arrondissement nga donc khabu tuwa lang soronga idi kitemba gollengo de tilanta danga i khar khibare nga idi war kati selba bin ko nga donc khibare ni selba procureur jama katanke nga wati ngata khanati khumbane ni na li khumbane falla donc non xam la be siringa on totu iga xawa jofen nga kota kebe donc non ka on procureur na tenkana aganati inali kota be ya ina daga selba ba ina daga ken khibare labandi donc gejang nga do gambana ko juma kebe batenga juma ke pour l'instant ita atakante yani voilà pourquoi que ta gambana ko khibaru pourquoi sukuni pourquoi khanta Gachmangweli wari okapalama Ousmane Traoré soninke facile Arini udalra konrada nanti gambana lumu gambana ukhenano igana gidi igana ti gambana uteleta ngutu igana ti gambana ko kille ngutu nilada ni ngutu wa oka kubiniri utagalumu iyalinte fale nanti ke galle en fofeti nanti ke nyinyi en fofeti ke ribale nyamfin wa arini mara wa arini nkama reportage Maguette Konaté musoni ko wadu soni kan kanne mukano khibare be go maka ke koye aga tengine katay yo nyang khibare nyane ya giro danga titringa marena mali jamane nokonga yo mare nyugo nga gambana rembe nyane ar nyinye muru debugum makay ke ngatel le sinu goboy kunchino nokonga aga selungu marano nokonga do kennu yo lenki kota bege no ko lenki 2013 ke ay mega expliquer ni feke nokonga nanti de geden chokano nokonga kalenki gambana ko khibare kebe gaye lenki antina ma aworiya hamma muguke an ko jerntenye yo asui gambana ko ken khibare ngala yar gambana ko khibare ko ilala le monanti wacce ke tanki inta kala le mako parce que foane ado dinantel dome ado khadmere mako nyimentel dome iti danga iti wacce ke tanki aga anta khadungene ko ma ko ngai danga igir nyinye kebe kine ani nyinye kiniya yo kenya problem no nangiro danga ti tringa marena yo wacce ke tanke nga mare musoni ko hoganti gilna ko khadanga geli info ke jeppe wakati fono yo wonan continent ko nan fayindi de on continent ta ko na fayindi o ga soron payni ga telleti tabeya puisque ku finda mbukundu gana nya soron yang kawana ngir nan sefe mais lenki à chaque fois sur su gana gri ga tin tella le makya tin ñi kebe gi makay a ha khul le nya na soron nan tin ñi ko beni go mako gi gol nya nga lanti ba ko makay mais ko tanyi go il faut que serenya nan kara obe foana nya pour que soron ngri nan sigi xana sigi gelli wacca sigi bren sa e xama hawara dimma be quand ça sera trop tard anagra na sigi wacca na sigi brenga odala kon khada nanti gamana run fedenya gamana run khabilanya mais gamana run association nya adi kesi adi fulun kesi caisse de prévoyance odo arinya ndome Cheikh Diallo Maguette Fatan fa sarabanto konrada khibalu ku gamoda mebe ona teringa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayo gambana o jama onat gambana o famille gambana o qabila yo khado khawari nyando me Diallo Cheikh secrétaire adjoint RMBS o gasu kunyini o mungo bani zubate inshallah yo wari go ma on kusu kunyini ke be fatama ado khambagante
yo lenki ori katray jomoa Demba Traoré donc at journal nga il faudra que hajuni be goma oni su expliquer banet yo si même lenki caisse de prévoyance kebe ga gambana gure mu kuma yo nkenga fatam fansin den nyana soro kudanga donc ona keti wa afamuni ni o akini kube iga falle harb sige ma adere keske yo ona jopa nako jama kedanga keske lenko ta ko fa 88 adiranya yo si même Allah dungen kam assemblée ngana nyai kota su yo keske o nyana o awrona ajurunga donc aw activité jopa inshallah yo kian harba sa soro beni ga falle kala finri ni kaga aderen keske donc fermé yo keske adhésion ke ganyan mo be donc odi fondé caisse finale il faut gatina da fond de départ agani 50 € kenni sere suga association ke sere suga keske anga mulanga aderene anga association gil ganni wala association kan finro indian 50 € gan tugana otin fond de départ nyan kenga adena su agan khawna ken tuga yo ken 50 € ag feto anga tugan sine san tugan tabane anga tu tabane ke c'est fini anga de caisse de prévoyance mais te kem falle sine su khaso su 5 € sere sunan khawa tugana yo nya sine ke muma 60 € donc 60 € ni go gana yusu kimide sere be par exemple kia ngani 50 € ke tuga nga de caisse de prévoyance ke après sine ke 60 € ke benga tugana kembri 40 € ke utu baki 60 € kina ya caisse de prévoyance qui ketel atel Kenya 20 € ke raga association en compte voilà fini ku ini kundwa caisse de prévoyance ke no kunga yo akini bege ma famu on a tout un anti caisse de prévoyance qui a fonctionné en kundwa 50 € fond de départ keni seresu anankama après tikem falle 60 € sine muma donc 60 € ke ala tu gene tani sikki donc orkem facilité de paiement de 60 € ke seresu la tu gantani sikki qasu siksu rinyo ngana nya yana 20 € tuka yo agana linganda nga 60 € tu ganta bana la tu gana yo seulement ba caisse de prévoyance ke no kunta si même soro ki ma famu yo 110 € ke amuguta yo 110 € ga fait obligatoire manga su tu ganta bani angana rikenta angana tang mulanga ron funke si ko gatin ke la caisse de prévoyance yo 50 € ke an ken tu gana tout de suite yo après na en sine que 60 € ngala yo radio pas de mo be harangan 20 € tu gana ana 70 € sur place ke donc kembere kenke voilà andi en 60 € tu gana njopa 50 € ke fond de départ ganda tu ga kembere kenke ti opérationnel yo kunu nya na arbisa wagni nsimema comme ngel ko falle mo faytan sege do suro sege awacha yo keski ya golle njopana Allah dunga ngam gana assemblée ni ber kota su Mortani DBB Toronkeni Modi Bougou Ribal Tantante Ribal Rote Warini o Kapalomu Kamanarulumu Gamanaru Renano Irenia o Taralumu Nyankenia Mankama Kandelile Magnadono Bani o Kapalomu Imdunge Ketorbule Imdunge Kelor Maranta o Kotabe Igeteda Kome Akamangiri Akamade porte plainte d'Intarondi Selveget ke fo boule kondida idolon de koso ke falle o Taralumu de Meni itikere bale lantnian kundu kun fo lo munya o kuane tunka lo mu kenkama kenguro wuli iren gamana o lo mu gamana o renano ni jogi khalfo nefe ken ribalen ribal tantantenya o dala kono nanti gamana ko golle gamana ko kille amuno aroteani ondo hakkenya ondo takkenya o chinwa rinida o dome ido kane ido ware inshallah lana fini nondi ala no susu gomonde saraba Ribal Dantante Nyamfino Mara, au God Konarada, Moretan bébé, de bébé Torongeni, Tringa Marena, ou il est tel katno, par un ribalung tel kane, Fitan Nira, Tenge katno, ou de Maget Konatan Dome, on a Tringa. Are musonin ko wado soningan kanne mukano yo komonti gilna ko khadanga wonte tampina ko orko oti koma ko cebetin tenyani soninkara soni kona koma ko cebetin tenyani soninkara angana tant lara le ma ko ngenati ngar nyinye be kenanga ni nyinye ngilinga anga tant nyinye ngilinga parce que xale bet nyinye ngaidi ka ko ina le adi lobonindo igumani pour que na li anga no ko kebe na no kula na bonondi anga na gira anga tanga se kande bantan ken maketanga ole de na no ko kebe na fo nyinga anke nyime puisque ku ngaita le jama nyante lanki ngana anke mbalan dononga yo mare monti gilna ko ko na kadanga dimasu kana ngira kana sigi tongu kamai
o kumeti o isere place wutu o muti o isere girni na ngina ko kebe o tiro ko makanta ko kebe go kama on ta hakenya supportene ntinti la le mago anti minga griba ka nyinye kebe nga sokono nga brena ate mare musoni ko hagri har tongun ko medanga horna tongun ko mo tongun ko medanga on jibure minnya nti nti la le mago nti ntaro ko makanta ko ibe ga mulanna wutu hay men du ko son gan xane no xati hademere men fakk fofu su maganta ya dore oto on taxaro goye ke be hagar ro kismani kam hagar ro ke be ro mamani kam ro goye ke be hagar ro famani kam on taxaye on taxaro goye mo masway xati ay il faut que xanan to ke lo goya no nga iyo ke tankenga xaga magri xaga sigi la o mare ni ko ke selinge nyankara me tari petre nakara on ta alla nyaga ne me petre nakara parce que xaga tel mo ke be xatel pour na ga sele nyakeri yo wacce ke tankenga o kuna alla nyaga na alla gana finu ku nyama jom do khairia me ngesi mana fotana na xakumma ga fitana nyeme jom do khairia yo xaka mo gotana ga be mula woy xatringana Arini, au cher Role, au toana Role, cher Dembedjala, qui ribal d'entendre, qui ribal rote, guidi ged laga, il est à wala, qui me fallait, ba, on y faut sarabante, takama, pleurte plantignani, faut sarabante feti, faut feti aglaw, sele den koso, faut feti aglawa, faut septini, selen kamba, donc ouari, mashallah, idouara, ou de Ousmane Traoré, en fin domé, maget fatan fa sarabanto qui doit, ribal kuga, fin moro d'un bébé, Ousmane Traoré ou Anteringan. Yo, toujours continuer ni Demba Traoré, do gambana ko xabaru ni domé toujours. Voilà, on a Kafou Khamakadi, nanti commissariat kebe à 5e arrondissement kebe commissariat be igedi oustaz ke interpellé anankema jorante barmante ke igedi interpellé no kebe ya. On a simandi khadanga, on a simandi nanti nonga o khadamu anankema isroku kubeni gatu on to khomogonga kubeni gati kumaku ke anankema rokutonyani anankema isronga odom soronga tel makatu soro sikima soro nakati o khademi anankema i jofa nonga anankema police ngini ga ogana plente li kama ga rek dononga intar lere nyana anankema kubeni goton to ngomonga i soro nyani maka murtani fanga kenonga ina telephone di anankema khalsingu tugene anankema dokumande ngani wuro dunga anankema police ni kubega dononga ni lungondi ni dokume i soronga im dem hari lere khulle nyana commissaire kenonga anankema gnari ta ina khalsin tuga wali na telephone di itwalle mongo bunyani ini soronga ini bakandi nevi nikoni i khabare dem jofene anakema procureur alors que oku ustaz li anakema khabare ma har nyeme anakema commissaire nga khabare nga idi fampa idi khabare nga idi pousser kati anakema pro anakema tribunal khorenga donc khaymina fa nanti yereya anakema Mauritanie justice ke anakema fonto ma kati Mauritanie pouvoir nga parce que il wani ko surunani il suffit seulement ini appliquer mais fonto ma kati Mauritanie anakema yimma ngo mais quand même justice ke il faut que na nongu go asirin quoi on to daga marché mo be on to de vitesse ni mame be gaya parce que justice nan kawanya na justice bane ya quoi usul Mauritanie romunya anan kawanya na vitesse bane kya ha justice ngana vitesse ni pili vraiment à l'esmanteniani à torinteniani voilà ogam koria usunanya justice bane voilà Mauritanie pouvoir nga idi odi luwani nguri isurunyani igomtonyani ikhachunyani contre romanda contre comment ke kha onmula ina appliquer ata usuna nyoko anankema même pied d'égalité falfa yegante karawute gante voilà Demba Traoré nekki yakati khadi ngati nakafa maka donc katinga anyamana nanta il faut que na anankema okipe mwanchu kunya kubeni go demana ko yoga ke gol khore de berni anankema gambana ko khabaru ngakipu nga na su kuni na su mama ona jopata otubabu nga Nicolas go demana ke réalisation nga ga ordinateur nga ga camera nga go demana agati ikha rohmanta ko kante gemia agati kitko foya golleke ya ndumungu ndo gidanya kharu mbatenga Fatoumata Kanouté Mariam Chongan Maguette Konaté o renyakhare awa Traoré on tumungu ndabatenga o président Gaye Traoré ago o demana go conseiller ne anankema gundondo bangenga anankema au chargé de relations anankema au chargé de communication Koundou Soumaré o jarante barmante gumbo khore on tumungu ndabatenga o artiste khore nga anankema yimbin kuma khaydu batenga équipe kenonga ayo demana siringa on tumungu ndo Demba transfert batenga o testa yenke gumbo khore anankema khaydu batenga yere ando dema ke gol khore de berni on awasi mungundu au secrétaire général batenga Abdoulaye Traoré inshallah or ko akata khadi yogudi kafu gambana ko khibaru har khajalen kenya ndome khagiri makanke Traoré Ousmane mo khadanga oy koyri inshallah
Gatchman Wadi, Oari, Ousmane Traoré, Soninke facile. Au fin Kiribal Rota, Kiribal Dantante, au cher Dembedjala, Ado Kane, Ado Golé, Odo Yarou Bario Ranudome, président de UVDS. UVDS, Association d'Entente Yogan, Agano Soteba. UVDS de Ames, Association Nifili, Iga Gonyando Gamana Ubate, sensibilisation carré, Nakat, Kelama Antaro Baksolon Kama, Yarou Bario, président de UVDS, Odome Wacha, Yarou Bario, Ribalu Kunya Kamoro, no Soteba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi ngam kunyini wa Yacoub Bagay VDS président do secrétaire général Nyandome donc question ke wa khubar ko bokti yo comme na ko nandanga Cheikh Demba Jarari agaro daga nawari wa asireri wa tomu bana après vendredi soir wa idu khubaru idi meneganse igari meneganse nyamulla ina rondi butenga ina lesmandi après ina kata a déféré après 3 jours. Bon, brusquement, ni tel regagnam buguti Ismaïla Traoré a fait à table. Donc, on y s'est fait un commando au barretier, qui gritan sigin tingtele, commando clément attention pour Orenia. Ottoman Nene, ati, iti Cheikh Dembedjaraga, ay commissariat, qui a fait Karang. Kunga donc odo coupé Kunga ogri odilomnu replier pour inandaga ça a été très difficile yogonem dingetele parce que kondigilere donc odi famu ndo barenga après jam falle cheikh nga ir bagandi et danga chaque jour anari a signé pour montrer que il est là. Donc cheikh nti problème donc il a respecté son engagement lundi odaga procureur la idi kuturun kara idi trindi igari moko il digatan rondini kengan procès verbal no donc procureur ceti dang ina nyille ina daga enquête approfondie donc cengureni inankili ina me famu mais comme ma femme idaga igari deuxième jour avec la mobilisation pour créer Cheikh Demba Diarra danga problème tanga daga haju wa libre yo donc haju ko menyana daga haju ni ndeberi wa ibanga yo ko bare nukunda mais après donc tianyani mobilisation su nyengi ok o khasku ni merci beaucoup ite Cheikh Demba Diarra daga aga commissariat de Karanga. Donc immédiatement ndi ew khagri ondaga khadi yankandi IVD sitinga donc khadi sorona mobiliser inambo bon ore commissariat de immédiatement nga jofene e wando ames khirsengomu wodu me kunyi lokate ndetrindi ati kentotu idi khiriata idi plainte jogi kam ido police ni li ido police ngeri igeri commissaire ndanga e wa manka passé ati kentotu kebe passé khani khiri maintenant manen yo iti kusoro de plainte nyaronanga ti iranka oti cheikh ankilun tahundi ati kem kondumene yibutem gri batanyime otankilun tahundi an tuinire alla dungen kama yelo sugan murtani konya e wa kebe nyaanye kebe dangi be anta amenta filene donc lele odaga salli odi mobilisation de berogor mobilisation de beri lele nga après lemununga iri igari dimabe oro auto iron katfenga pejinto danga yere contrôler makakan makke full sugangiri match stress sugangiri otiel tinyageni donc ana mulo fonna tintu mulo no adire agartu moyentei adi se taxane changer otio wacha finalement ogar fay pour cheikh ngentere oti wacha lemunu xare kile ewa adi kubernger plainte le adi khiri agari khiri bon à partir de là-bas akenyime agar versenu mugu agar full ke mobilisation mugu agar khubar kori awatu vraiment kuturunga ewa fe begi maga ce n'est pas fondé comme épreuve begi maga épreuve ko c'est pas fondé donc faut fait anani aglawa iglaw serait culpabilisé pour na serait terre yo donc chenno kunga aywa ay e ono nga idi khiri Gatchman Wadi Wario Kapalama Yacoub Barayoro Wankunino Wanchigano Wamaman Arini Cheikh Demba Diarra Ado Kane Ado Gole Ado Wale Cheikh Wale Adi Kamanaru Teletanya Utu Ad Kamanaru Kilenya Utu Kamanaru Dalakono Tanti Okumeri Na di sere Palasinguto Meri Tona sere Khatifi Ona Meri Tona sere Ka Osuan Bana Osuan Salin Nokubane Osuan Kol Nokubane Osuan Salin Nokubane donc on a Medoro Osuna de Kane Dome Cheikh Demba Diarra ad gamana o killenya utu ad gamana o teretanya utu ad gamana golenya debele o tigan o mamano o tinda ado kane o susu dome ala no gonu no ndi ala no golu septindi wala arini ribalu kunyeme ntinrada ona kolia assalamu alaikum
nga kebe ko na kadanga nyaga maka bo gedem lenki nga khasuna warni Merci, Gatouari, Gambana, voilà. Ok. Voilà, merci.